Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ketujuh. Hari ini kita masih berlatih tentang na'at. Ad-darsu tasi'u, pelajaran ke-9 masih seputar an-na'tu, kata sifat. Kata sifat maksudnya karakter. Ada indikasi terpuji maupun tercela. Sifat besar, kecil, tinggi, panjang, ya kan? Contoh lagi apa? Dari sifat-sifat atau karakter Panas, dingin, Rajin panas, dan dingin, malas. malas, rajin, miskin dan kaya, ya miskin. kan? Sifat karakter, sifatnya. Sifat baitun bisa jadi sifat nggak dia? Baitun, kata baitun. Tidak bisa, Ustadz. Nah, dia hanya isim saja, tidak mengandung sifat, ya kan? Ya, Dia bukan Ustadz. kata sifat, dia Kata hanya sifat isim. seperti lawan kata ya Ustadz ya. Ada lawan katanya juga. Ayo. Baitun bukan sifat, rumah. Rumah tidak mengandung indikasi terpuji maupun tercela. Rumah, baitun. Begitu juga tajirun. Ini tajirun, umuningrum, sifat bukan ini. Bukan Ustadz. Bukan. Dia hanya profesi kan. Seorang profesi ini, Heeh. peniaga, dagang. Tajirun, bukan sifat. Umu Andi, komisun, sifat bukan dia. Komius, Bukan Ustadz. bukan. Dia hanya isim. Sim. Isim, isim baku kan, kata benda. Baju artinya kan komius. Dia baitun, tajirun, komisun hanya isim saja bukan sifat. Nah, kita bisa mensifati benda-benda ini baitun bisa kita sifati. Rumah besar, rumah kecil, rumah bagus gitu. Bisa kita sifati, maka dia disebut man'ud. Bukan na'at tapi man'ud, benda yang disifatinya. Contohnya baitun kabirun. Nah, kabirun baru sifat ini. Rumah yang besar. Kabirun na'at kata sifatnya menjelaskan karakter rumah. Nah, itu sebagai man'ud yang disifatinya. Baitun kabirun. Tajirun. Kita bisa kasih dia sifat. Contohnya tajirun ghaniyun. Pedagang kaya. Ghaniyun menerangkan karakter tajir ini. Pedagang. Ghaniyun naatnya, tajirun man'udnya. Benda yang disifatinya. Komisun. Kita bisa sifati dia. Komis, kemeja. Komisun tawilun. Meja panjang. Maka komisun disebut man'ud. Tawilun naatnya. Bisa sampai sini ya. Bisa dipahami. Munirom. Naat Insya man'ud. Allah Ustadz. InsyaAllah ya. Insya Allah. Kalimat Afan munirom di Ustadz, layar. tanya, tanya sebentar Ustadz. Boleh? Eh, itu yang misalkan ada dua kata sifat boleh nggak Ustadz? Misalkan pedagang, pedagang pedagang itu, lelaki pedagang itu kaya dan terkenal. Tajirun, goniun, Ya. atau Masyhurun. Ya nah, kan? masyurun. Boleh, boleh Tajirun ya dua, dua sifat ghaniyun. ya. Bisa lebih dari satu boleh. Oh, nah Ustaz. Ahmad tajirun ghaniyun syahirun. Terkenal. Boleh. Sifatnya lebih dari satu.
Oh ya, naam Ustaz. ghaniyun, syahirun. Tajirun, ghaniyun, wa syahirun. Syahirun. Hmm. Tajirun, ghaniyun, syahirun. Sifatnya dua. Menurut ada jumlah ismiyah di layar, Nah, Ustaz. dibaca. Ar-rajulu tajirun kabirun. Ini jumlah Ismiyah. jumlahnya jumlah ismiyah. Ar-rajul sebagai Ar-rajul sebagai mubtada. mubtada awal kalimat. Kita mengawali kalimatnya dengan kata ar-rajul. Kalau ada mubtada, selepasnya tajirun Khabar. sebagai Khabar. khabar. Khabar sekaligus dia sebagai Man'ut. man'ut. Tajirun khabar wa huwa man'ut. Wahwa man'ut. Kabirun Kabirun na'at. na'atnya sah. Na'tun. Na'tun. Serasi itu. Serasi. Nakirah. Kemudian dhammahtain juga. Muzakkar juga serasi antara man'ut dan na'at. Naam. Ya kan, ya kan Om? Ya, Ustaz. Syukran. Meningrum. Afwan, Ustaz. Jazakallah Ummu khairan. Aisyah. Ummu Aisyah Anwar. Na'at dan man'ut selalu sama dalam Dalam bentuknya ma'rifah dan selalu sama dalam bentuknya makrifah atau nakirah. kabirun. Tajirun kabirun. Man'utnya Nah, nakirah kan? Tajirun. ya, sama-sama nakirah. Naatnya pun mesti Mesti sama nakirah. Bertanwin. Serasi itu sejalan. Harus sama bentuknya. Nah, Ustaz. Atau yang berikutnya itu sama dalam bentar, kedudukannya. Oh. Nah, Ustaz. Harokatnya ya. Harokat akhirnya. Nah, hal akhirnya sama, sama-sama marfu. Ya, tajirun sama. Tajidun, Kabirun kabirun. juga sama. Nah, Ustaz. Serasi kan? Tajirun kabirun. Nggak boleh tajirun kabirin. Nah, Ustaz. Harus serasi akad akhirnya. Kedudukannya sama-sama marfu. Dan juga harus sama jenisnya atau Sama jenis muannasnya atau muzakkarnya. tajirun muzakkar kan? Nah, Ustaz. Muzakkar. Naatnya pun muzakkar. Jadi nggak boleh kabiratun tajirun kabiratun. Betul atau salah? Salah. Nah, mesti serasi kan antara jenis gendernya sama-sama muzakkar. Ya, Om, ya. Kita Nah, ulang. Ustaz. Pertama sama dalam Naat dan man'ut selalu sama dalam satu bentuknya makrifah atau nakiroh. yang kedua, Dua, kedudukannya, harokat akhirnya. tiga, Ketiga, jenisnya, muannas atau muzakkar. syukron Aisyah Anwar. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Ya. Kemudian latihan di bukunya dibaca Naam petunjuknya Om. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fil farahi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkanlah dalam tempat yang kosong dengan sifat yang sesuai. Nah, sifat kita disuruh meletakkan naat ya. Naat Ya, yang naam cocok, Ustaz. yang sesuai. Mubtadanya sudah ada.
Kabarnya pun juga sudah ada. Tinggal naatnya belum. Wahid. Oh ya, na'am Ustaz. Khadijatu thalibatun jadidatun. Bagus. Khadijah murid. Khadijah murid yang baru. Nah, serasi itu. Isnan. Jadi Ah, jatun. Sama-sama na'am. mu'annas kan? Sama-sama mu'annas ya. Ya, na'am Ustaz. Sama-sama mu'annas. Dua ke kiri Om. Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Naam. Khalid. Khalid pedagang yang kaya. Salasa. Salasa al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab bahasa yang mudah. Arba'ah. Arba'ah al-usfuru ta'irun sohirun. Saghirun. Saghirun. Sohirun. Burung pipit Bu- itu, Burung yang benar? Burung pipit itu burung yang kecil. khamsah. Khamsah al-fatahu fakihatun At-tufah. lazidatun. At-tufahu. At-tufahu fakihatun lazidatun. Apel Buah itu. apel itu buah yang lezat. Nah, sita. Sita ana mudarisun qadimun. Saya seorang paguru yang lama. Sab'ah. Saba'ah Muhammadun tabibun mujtahidun. Muhammad siswa yang rajin. Dokter dia. Tabib. Oh ya, Afan. Muhammadun tabibun syahirun. Muhammad seorang dokter yang terkenal. Syahir. Thamaniyah. Samania al-Inqilisiyatu lughatun sa'batun. Bahasa Inggris bahasa yang sulit. Tis'ah. Tis'ah a'anta talibun kaslanu. Apakah kamu murid yang malas? Naam. Asyarah. Asyarah al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo. Kairo kota yang besar. Naam. Baca ulang tanpa diartikan. Biar hafal. Wahid. Ya. Wahid Khadijatu talibatun jadidatun. Isnan Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Salas. Salasa al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Arba'ah al-usfuru ta'irun sohirun. Khamsa Khamsah. atufahu fakihatun lazidatun. Sit. Sita Sita ana mudarisun qadimun. Sab'ah. Sab'ah Muhammadun tabibun sohirun. Thamaniyah. Salah deh. Muhammadun tabibun sohirun. Naam. Samania al-Inqilisiyatu lughatun sa'batun. Tis'ah. Tis'ah a'anta talibun mujtahid. Tadi apa ya? A'anta talibun kaslanu. Naam. Asyarah. Asaro al-Qahiratu madinatun kabiratun. Naam. Syukran. Dina. Semua jumlahnya juga Apaan? jumlah apa tuh? Jumlah Jumlahnya ismiyah. jumlah. Naam. Jumlah ismiyah. Jumlah. Mubtada khabar. Ada mubtada khabar dan na. Mubtada, khobar, dan na'ud. Man'ud dan na'ud. Syukran Dina. Apaan Ustaz? Ummu Khair langsung berikan naat yang cocok. Wahid. Ummu Khairi. Hadirah. Atau Ummu Dalilah.
Fadli Om. Berikan naat yang sesuai. Naam Ustaz. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Naam Wahid. Ustaz. Wahid Khadijatu Khadijatun tolibatun jadi datun. Nama perempuan tak boleh Oh ditanwin. iya, nama Ustaz. Khadijatu tolibatun jadi datun. Isnan. Khalid Khalidu Khalidun Tanwin. taji Betul. tajirun kabiratun kabirun. Nah, selasa. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Uh, Usfurun Ada alif lam, oh alif ya, tanwin. 6. Al-usfuru toirun sogirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun lazizatun. Hmm. A- Sittah. Ana mudarisun kodimatun Hmm. kodimun. Rimun. Hmm, Muhammadun Muhammadun tobibatun tobibun sahirun. Ah. Semuanya 8. Al inkaliziyatun Al-Inkli. al Al-Inklizi. inkliziyatun Ada alif lam, lugat tak boleh tanwin. al inkliziyatu lugatun so'batun. Hmm. Tis'ah. A anta tolibun A anta tolibun mujtahidun. Hmm. Asyarah. Al Al-Qahiratun Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Bagus. Mudalilah barak. Afwan Ustaz wa barakallah. Ummu Turimah. Mungkin mau coba. Wahid. Ya. Khadijatun talibatun jadidatun. Nama perempuan. Setiap nama perempuan domahkan saja Om, tanpa tanwin. Khadijatu talibatun jadidatun. Nah, boleh juga pelajar yang kaya. Thalibatun ghaniyatun. Ya kan? Bebas. Pelajar yang miskin. Thalibatun Faqiratun. faqiratun. Pelajar yang rajin. Thalibatun Mujtahidun. muannas. Mujtahidun. Pelajar yang besar. Thalibatun Kabiratun. pelajar yang tinggi. Thalibatun Tawilatun. pelajar yang cantik. Thalibatun Jamilatun. yang penting muannas, ya kan? Naam Ada Ustaz. ulangi, terserah. Khadijah tuh Khadijatu talibatun jamilatun. nah, Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Thalatha. Al-Arabiyatu lughatun. Apa tadi Ustaz? Indah, bahasa yang indah. Jamilatun. Jamilatun. Bisa. Ini harus Al-Arabiyatu lughatun. sesuai. Al-usfurun ta'irun Enggak boleh ghirun. tanwin. Ada alif lam Om. Nah Ustaz. Nah, ada alif lam ya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Khamsah.
At-tuffahu fakihatun ladhidzatun. 6. Ana mudarrisun qadimun. 7. Muhammadun tabibun syahirun. 8. Al-inkiliziyatu lughatun sa'batun. Itu so apa su sih Ustaz? Su'batun apa Sa- sa'batun? Fathah. Sa'bah. Pakai so ya Ustaz ya, pakai so. Betul. Sa'batun. Sa'batun. 9. A'anta talibun kaslanu. Hmm. 10. Al-Qahirat Al-Qahiratu Madinatun. Apa itu kata tadi Tat? Kota. Kota yang indah, yang cantik, yang besar, yang baru, yang lama. Bebas. Al-Qahiratu Madinatun Jamila. Al-Qahiratu Madinatun Jamilatun. Nah, gitu. Yang penting cocok. Sama-sama Oh, mu'annas. Naatnya. sama-sama Ustaz ya. Bisa mau terima? Insya Allah Ustaz. Kemarin lagi pusing kemarin ya? Iya nah Ustaz, lagi kurang enak badan kemarin. Ini Alhamdulillah Nah, udah sehat. nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur mau terima. Apaan, Ustaz? Kamu Munaila langsung. Wahid. Bismillah. Khadijatu tolibatun. Bukan tolibatun. To panjang. Tolibatun. Khadijatu tolibatun. Apa ya? Manas. Yang tinggi. Yang besar. Kecil. Yang kaya. Kabirotun. Nah, Nah, Khadijatu tolibatun kabirotun. Bismillah. Khalidun dirun. Khalid pedagang. Pokoknya panjang. Khalidun. Ghaniyun. Khalidun Ulangi. tajirun Pokoknya panjang. ghaniyun. Pokoknya harus panjangnya pas. Khalidun. Khalidun tajirun ghaniyun. Nah, salah 3. Al-Arabiyatu lugotun sahlanun. Sah. La. Sahla Tun. Ada tak sahlatun. marbutoh. Sahlatun. Al-Arabiyatu lugotun sahlatun. 4. Al-usfuru ta'irun. Apa ya? Yang Ta'ir cantik. jamilun. Jamil. 5. Al-fata al-atufahu atufahu fakihatun lazidatun. Bagus. 6. Ana mudarrisun jadidun. 7. Muhammadun tabibun jadidun. Bisa ya? Bisa. Sangat bisa. Semuanya. Al-in al-in al-inkilizatu lugatu so'batun. Lugotun Lagi. so'batun. Bagus. 9. Al-inki Al-inkli. Ana dari kemarin susah banget nyebutin itu Ustaz. Al-inkli. Al-inkiliziyatu. Ulang aja Al-in 10 kali. Diulang-ulang 10 kali. Al-inkliziyatu. 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 Lama-lama lancar. Diulang. Bismillah. Al-inkliziyatu lugotun so'batun. 9.
anta qalibun anta qalibun kaslanu anta Ah, qalibun kaslanun Kaslan. Asyarah. al-qahiru madinatun kabiratun Al-Qahiratu. al-qahiratu madinatun kabiratun. Nah, bisa mau Naila ya. Pelan-pelan ya. Naam. Syukran. Mau Naila. Wa iyaki Ustaz. Wa iyaka. Ummu Fitri. Barakallahu fiik. Langsung Ummu Fitri. Wahid. Ummu Fitri ada? Hadir Ustaz. Langsung jawab. Bismillah. Yang sesuai cocok. Naatnya. Hadijatu thalibatun mujtahidatun. Senan. Khalidun fajirun ghaniyun. Salasa. Al-arabiyatu lugatun sahlatun. Al-Arabiyah tuh ada ya apa tuh? Al-arabiyatu Ada ya apa dia? yang mana Ustaz? Arabiyah pada kata al-Arabi bi ya. Ada ya apa tuh? Ya nasab. Nasab. Ha. Al-Arabiyah tuh Al-arabiyatu lugatun sahlatun. arba'ah. Al-usfuru ta'irun sagirun. Khamsah. Tufahu fakihatun lazizatun. Ana Sittah. mudarrisun qadimun. Sab'ah. Muhammadun tabibun sahirun. Ah. Al-inkiliziyatu lugatun sa'batun. Tis'ah. Anta talibun jadidun. Asyarah. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Sama Fitri. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Fitri. Alhamdulillah. Wafik barakallah. Ummu Salamah masih simak apa ada bisa? Nah, Ustaz, sudah bisa. Alhamdulillah, Ustaz. Langsung. Khadijatu qalibatun mujtahidatun. Senan. Khalidun tajirun ghaniyun. Salasa al-arabiyatu lughatun sahlatun. Ya saja. Sahlatun nakirah juga. Man'utnya Ya, nakirah, nakirah juga nakirah. sahlatun. Sahlatun. Arba'ah al-usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun lazizatun. Sittah. Ana mudarrisun qadimun. Sab'ah. Muhammadun tabibun syahirun. Thamani. Al-inkliziyatu lughatun sa'batun. Tis'ah. A'anta talibun kaslanu. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tadi nomor 1 Khadijatu talibatun. Mujtahidatun. Kalau malas Khadijatu. Kaslanu. Kalau muannasnya Muannasnya kaslanu ya Ustaz. kasla gitu. Kaslan.
Kalau Dia mudzakkar tidak berubah. kaslan, muannasnya Oh, kasla gitu, agak beda. oh, beda ya Ustaz. Kasla gitu ya Ustaz. Alif maksurah, kasla, Kasla. Oh, begitu. mudzakkar kaslan. Muzakkar Itu ya, kasla. Insya Allah Ustaz. Quran. Ummu Salamah, Afwan Ustaz. Ummu Jamilah, Wahid. Langsung. Ada had Jadi, hadiyutun tolibun. Khadijatu, Eh, Hodijatu tolibun jadi datun. Talibatun, Tolibatun jadi datun. Boleh. dan Holidun Holidun najirun kabirun. Fajirun, Fajirun. Tajirun kabirun. Bagus. Al-Arabiyatul Al-Arabiyatu lugotun sahlatun. Bagus. Al-Asfuru to'irun. Al-usfuru, Al-Usfuru to'irun sogirun. Hamsa, Al-Tufah Al-Tufahu fakihatun Hmm. lazidatun. Bagus. Ana, Ana mudarisun qodimun. Muhammadun tolibun sahilun. Tabibun, Muhammadun tobibun sahilun. Al-inkil an al-inkil ada Ustaz. Al-Inkliziyatu, Al-Inkliziyatu, Al-inkiliziyatun lugotun sobatun. Ada alif lam jangan ditanwin. Al-Inkliziyatu, Al-inkiliziyatu lugotun sobatun. Sa- A'anta Anta, A'anta tolibu mujahidun. A'anta ulangi, tolibu mujahidun. Mujtahidun, Mujtahidun. Al-Qamirotun Madinatun. Al-Qahiratu, Al-Qahiratu Madinatun kabirotun. Bas. Syukran. Nah, Mujamilah. ya. Bagus. Ummu Aisyah, Ibu Nur, Wahid. Ustaz Wahid. Khadijatu Tholibatun Kasla. Ulangi, Khalidun D-nya yang panjang. Khadi, gitu. Khadijatu Tholibatun Kasla. Bagus. Khalidun Tajirun Kabirun. Al-Arabiyatu Lugotun Jamilatun. Ya. Al-Usfuru Ta'irun Sogirun. Ya. At-tufahu fakihatun lazidatun. Ya. Ana mudarisun qodimun. Muhammadun tabibun sahirun. Ya. Syahirun. Muhammadun tabibun syahirun. Ya. Al-inkliziyatu lugotun so'batun. A'anta qalibun jadidun. Al-Qahiratu Madinatun kabiratun. Al-Qahirah tuh sebagai apa tuh?
Al-Qahirah sebagai Al-Qahirah sebagai mubtada, marfu'un, marfu'un bidomah. Madinatun, Madinatun khobar wahwa na'tun. man'ut, Iya. Wahwa man'ut kabirun kabiratun, na'at. na'atnya. Kabiratun, na'tun. Marfu' juga Bidomah. kan? Ya, benar. Afwan Bagus. Ustaz. Mu'asih, wahid. Khadijatun talib Nama Khadijatu perempuan. Bagus. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Nah, Khalidun ta Khalidun tajirun ghaniyun. salasa. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun kabirun. Ada burung pipit yang besar? Eh, Sogirun. Saghir. At Khamsa. Tufahu fakihatun lazidatun. Siddah. Ana mudarisun qadimun. Sab'ah. Muhammadun tabib Muhammadun tabibun sahirun. Nah, semuanya. Al-inkiliziyatu lugatun so'batun. Is'ah. A'anta talibun jadidun. Asyarah. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Latihan ini tentang pola apa, Om? Naat man'ut. Nah, Man'ut man'ut. naat. Betul? Man'ut dulu atau na'at dulu? Kata Coba sifat dan benda yang disifatinya. Itu pelajaran ke-9. Kalau 8 tentang badal kan? Badal ya. Badal kan ganti setelah isim isyarah. Hadzal baitu badal ya. Bukan na'at man'ut. Atau bukan juga pola al-idhofah. Ada mudhaf ilaih enggak? Di sini nggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada pola al-idhofah, enggak ada. Polanya na'at man'ut. Man'ut. Bisa masih Insya Allah Pak Ustadz. Syukran. Barakallahu fiik. Ummu Andi wahid. Wahid. Khadijatun Tholibatun. Nama perempuan, setiap nama perempuan dhammahkan saja tanpa tanwin. Khadijatu Tholibatu Tawilatun. Ulangi. Khadijatu. Khadijatu Tholibatu Tawilatun. Kenapa Thalibatu nggak ditanwin? Dia bukan nama tuh, profesi itu. Ya, Tawilun. Ulangi Om. Khadijatu. Khadijatu Tholibatu Tawilun. Thalibatun. Khobar tanwin, ditanwin Om. Yang nggak boleh tanwin nama perempuan. Thalibatun dia profesi, bukan nama perempuan. Tanwin kan Thalibatun. Tholibatun. Ulangi. Khadijatu Tholibatu Tawilatun. Itu Ustaz? Ulangi. Thalibatunnya tanwin. Berikan dia tanwin. Double domah. Domah tanwin. Tholibatun Tawilatun. Kan nakirah dia kan? Nakirah kan? Ya Ustaz. Isna 2. Khalidun tajirun ghaniyun. Betul. Al-Arabiyatu lughatu jamilatun. Ulangi Om. Ulangi nomor 3. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun.
Nah, arba'ah. Al-usfuru to'irun sogirun. Hamzah. Al-tufahu Jangan al. Jangan Hah? al, tapi at. Jangan al, jangan. At, gitu. At-tufahu at-tufahu faki fakihatu Jangan lad dipanggungkan. Tanwin kan, oh. Tanwin. Kalau nggak ada alif lam, tanwin. iya. Fakihatun Hmm. lazidatun. Sah. Anna mudarisun jadidun. Nah, itu betul. Tanwin. Mudarrisun. Jangan mudarrisu. Sama. Muhammadun tabibun syahirun. Syahi, panjang hi. Tahirun. Nah, ada alif lam, nggak boleh tanwin. Gimana bacanya? Aim Al. aim Al. al in kilidi. Gimana sih itu bacanya nih? Ah, Al inkiliziyatu. ini inkilidiyatu. Bukan a. Al. Ah, Alif lam al. Alif al lam al. Al. al al inkilidiyat al inkiliziyatu lugatu syahbatun. Kalau nggak ada alif lam, tanwin. Tanwin tuh. Syahbatun Lugatun. Lugatun. syahbatun. Sa'batun. Syahbatun. Pakai sad. Sa. Oh ya, syahbatun. Pakai ain. Sa. Syahbatun. Ini ada setelah zai, zi. Zi ada ya nasab kan? Zi ya. Zi ya. Ulangi. Al inkiliziyatu. Al inkiliziyatu lugatun syahbatun. Tis'ah. 9. Anta tolibun kasirun. Anta tolibun kaslanun. Jangan ditanwin. Alif dan nun juga kasla. Kaslanun. Kaslanu. Asyarah. Al alqa apa nih? Aqali ini alqahiratu madinatu kabiratun. Ulangi, belum sempat bacanya. Al Al-Qahiratu. alqahiratu muha mah madinatun kabiratun. Gitu. Madinatun tanpa alif lam. Tanwin kan Al-Qahiratu. Alqahiratu madinatun kabiratun. Nah, bahas. Syukron. Ini bagus. Berikutnya ada Muaisyah Anwar. Ustaz. Khadijatu Khadijatu talibatun jamilatun. Senang. Khalidun tajirun ghaniyun. Bahasa. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Al-Usfuru qairun saghirun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Ana mudarrisun jadidun. Muhammadun tabibun syahirun. Al-inkiliziyatu lughatun sa'batun. A'anta talibun qadimun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun.
Bagus. Maisha, Masya Allah. Paham Maisha ya? Qala na'at man'ut. Insya Allah paham Ustadz. Allah. Berikutnya Ummu Cutmidar. Wahid. Khadijatu tholibatun jadidatun. Benar. Khalidun tajirun ghaniyun. Nah. Al Arabia nih Ustaz. Mata Ustaz. Arabi itu Oh iya Ustaz. Al Arabiyatu lugatun sahlah. Sahlatun. sah. Bagus. Arba'ah. Al usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. Al tufa al tufahu At-tufah. fakihatun at At-tufahu. at tufahu fakihatun lazizun. Apa panjang? Fakihatun. At tufahu fakihatun lazizun. Mu'annas. Sama-sama mu'annas. Eh, lazizatun. Laziz. Lazizatun. At Siddah. ana mudarrisun jadidun. Sabah. Muhammadun tabibun syahirun. Samaniyah. Al inkiliziyatu lugotun sa'batun. Is'ah. A anta tolibun qadimun. A di situ. Hamzah apa tuh? A. Hamzah istifham. Bagus. Hamzah istifham. Minta jawaban na'am atau La anta domir apa ini? domir Yang munfasil. terfasil wa huwa Wa mubtada. talibun. Tolibun khobar. Kemudian mujtahidun atau kaslan. Oh ya khobar sekalian man'ut. Man'ut. Kaslan atau mujtahidun sebagai naat. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Nah, sekarang bentar. Udah paham om pola naat man'ut? Insya Allah Ustaz. Di sini kita disuruh meletakkan naat yang cocok, yang sesuai. Kalau man'utnya mu'annas, naatnya juga ikut Mu'annas. juga disesuaikan dengan man'utnya. Sekarang menuju bentar. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Umu Ningrum belum? Umu Ningrum? Paham Ustaz. Bantali. Khadijatu tholibatun kasla. Nah, kasla. Panjang kasla. Kasla. Nah, Khalidun tajirun fakirun. nah. Salasa. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Nah,
Al-usfuru ta'irun. Bisa kita katakan jamilun enggak apa-apa, Ustaz? Bisa qairun jamilun. Jamilun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Ana Ana mudarrisun jadidun. ana domir apa tuh? Ana dhamir munfasil. Huwa Wa huwa mubtada. mudarrisun Mudarrisun khabar wa huwa man'ut marfu bidammah. jadidun Jadidun na'at marfu marfu. bidammah. Nah, sab'a 7 Muhammadun tabibun ghaniyun. At Al-inkri al-inkliziyat al-inkliziyatu lughatun so'batun. ya. Anta talibun mujtahidun. Ya. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Nah, maksud midar barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Jazakallahu Siapa, khairan. siapa lagi yang belum? Ana Ustaz. Syifa, Fadli, Wahid. Bismillah. Wahid. Khadijatu tolibatun qadimatun. Isnan, Isnan Khalidun tajirun sahlatun. pelajar, Syahirun. syahir. Ya. Betul. Khalidun tajirun syahirun. Salasah al-arabiyatu lughatun jamilatun. Arba'ah al-ushuru ta'irun. Boleh jau'anu Ustaz? Ta'irun jaw'an, maka burung yang sedang lapar. Komsah at-tufahun fakihatun. At-tufahu tanpa ditanwin. At-tufahu fakihatun syahirun. Buah yang Masyhur, buah yang terkenal. syahi Syahirun. Syahiratun. sesuai muannas juga. Sita Sit'ah ana mudarrisun jadidun. Sab'ah sabak Muhammadun tobibun qadimun. samanya. Samaniyah al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Is'ah Tis'ah anta talibun qasirun. Asara al-qahiratu madinatun kabiratun. Is'ah. Ini contoh-contoh yang lain tuh. Qawiyun, sifat juga qawiyun, kuat. Oh iya, kuat. Anta talibun qawiyun. Gitu. Qawiyun, qaribun apa tuh? Qarib, Qaribun. Qarib dekat. dekat. Baridun, Baridun panas. dingin. Dingin. Baridun. Dingin lawannya panas harum. Ana izin sebentar, Om. 2 menit sebentar ya. Nah, Ustaz.
Baridun. Apa baridun Ayo apa? Dingin. Betul, sahih. Nanti kalau dicari saya izin dulu ya. Lagi ngerjain kerjaan dulu. Iya, Maaf ya. Mudi. Afan Ini mau biasa jam yang tahu artinya kesulitan. al-inkiliziyatu itu artinya apa sih ya? Ada yang tahu nggak? Bahasa Inggris. Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Oh, bahasa 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 Inggris. Inggris. Soalnya kan kemarin saya nggak ngikutin, makanya ini apa gitu. Oh, Seharusnya dibikin Bahasa Inggris. al-inkiliziyatu itu bikin aja lah sahlatun nah, biar kita gampang Bahasa bahasa Arabnya aja susah itu, apalagi ngomong bahasa Inggrisnya kan itu artinya bahasa Inggris itu susah ngomong Oh, bahasa bahasa Arab. Inggris, itu lebih mudah daripada bahasa Arab. Enggak, Iya, maksudnya itu artinya kan enggak, kalau lughat itu kan artinya bahasa, berarti al-inkiliziyatu berarti itu artinya Inggris ya. Kalau ya lughat bahasa itu kan Inggris bahasa, jadi Inggris itu artinya. susah kan. Al-inkiliziyatun. Ayo ulang 10 kali. Nggak pakai domah, nggak pakai tanwin kalau ada alif lam dia domah doang, nggak pakai tanwin. Oh iya. Al-inkiliziyatu. Iya, anak kan nggak pakai tanwin cuman susah nyebutnya emang al-inkiliziyatu. Tanwin pasti pakai tanwin ngomongnya al-inkiliziyatu. Al-Indonesia. kenapa Al-inkiliziyat. kenapa semua pas al-inkiliziyatun pakai al-inkiliziyatu pakai sok batun semua, kenapa nggak sahlatun? Ya karena menurut Itu yang saya ada di memori. Karena udah fokus inkiliziyatunya payah, jadi nggak bisa mikir yang lain. Iya, kenapa? Soal bahasa aja alhamdulillah ya. kalau saya jujur, kalau bahasa Inggris itu lebih sulit. Saya paling mudah malah bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia itu banyak yang ngambil dari bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kayak Oh, lazizah kan lezat. Betul, betul. Lazizah itu oh, Nah, anak-anak unggulnya bahasa Arab, anak-anak yang pertama. Kalau iya kalau kan anak yang kedua bahasa Inggris. bahasa Arab asing soalnya kita dari kecil kan ngajinya Iqra, habis Iqra Al-Quran dari kecil sudah biasa baca Quran bolak-balik sampai tua kan. Jadi nggak asing gitu bahasa-bahasa Al-Quran itu. Kalau bahasa Inggris kan kita jarang, dulu cuma sekolah doang, sekarang udah tua nggak pernah ngomong Inggris. Makanya susah, enakan bahasa Arab gitu. Ini kayak tadi kayak syahir, syahir, Kalau syahir. kalau susunannya lebih lebih mudah bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Kalau susunan. Tapi memang karena saya dari kecil apa ya, dari dulu nggak suka bahasa Inggris sih, nggak mudeng-mudeng, malah enakan bahasa Arab. Berarti setiap orang beda-beda ya, Kalau saya baru sekarang aja belajar bahasa Arab. Kalau SD, SMP, SMA, sampai kuliah nggak pernah nyentuh bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Iya. Belajarnya di Maka- umum. Makanya kalau umum enak bahasa Inggris ya. Kalau saya dari SD, SMP, SMA itu bahasa dari SD, SMP Muhammadiyah kan. Ya, contoh-contohnya ini dari kata sifat Om. Baridun dingin, wasihun apa tuh? Masih ingat nggak Wasihun apa? Wasikun dekat, jauh. Kotor. Kotor. Oh, yang dapat kita di dars sebelumnya kan? Wasihun. Wasikun. Maksurun juga sifat apa tuh? Maksur. Patah. Patah. Maftuh. Terbuka. Tertutup. Terbuka ya, terbuka. Buka. Waqifun juga sifat. Berdiri. Betul. Berdiri ya. Jamil. Jamil. Cantik, indah. Beautiful. Fakil. Berat. Betul. Jadid tadi. Baru. Baru. Lazid tuh, untuk mudzakkar. Lezat. Enak. Enak. Lazidun. Syahirun.
Terkenal. terkenal, Nah, masyhur. Nazif juga sudah nazif. Nasifun. kotor, Lawannya kotor. bersih, Bersih. bersih, Kabir. Besar. besar, Wasiqun. Fakirun. Makilun. Miskin. miskin, Miskin. Qasirun. Terus. Qasirun pendek. pendek, benar-benar Tawil. Tawilun panjang. panjang, Yang sahlun. mudah, Mudah. Harun. Panas. panas, Harun panas. Ulakun. tertutup, Sobi. kecil, Kecil. Ghaniyun. kaya, Ulun. Wasi'un. Qalilun. Qalilun. Kecil. Bakhil tuh bakhil. Bakhil itu pelit, Pelit. Di bahasa kita tuh. bakhil. Abang temannya Naura. Abang temennya Ura. Holidun, tajirun, bahil. Bisa gitu ya Ustadz ya. Terus teman syuting, teman syuting, terus Udah semua latihan ini ya. Sudah, Ustaz. Udah Ustadz. Latihan berikutnya untuk Syifa. Doa fil makani. Dok fil makanil ghani fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Letakkan dalam tempat yang kosong pada kalimat-kalimat berikut dengan man'ut atau kata benda yang disifati yang sesuai. Mubtada'nya sudah ada, khobarnya belum ada. Sebagai man'ut. Khobar wa huwa man'ut belum ada. Naatnya sudah ada. Wahid. Wahid al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya, lughatun man'utnya tuh. Ya kan? Khobar wa huwa man'ut. Bahasa Arab adalah Bahasa yang mudah. non ana. Ana mudarrisun qadimun. Saya guru lama. Guru yang lama. Nama. Atau saya kepala sekolah lama. Ana mudirin qadimun. Irun. Ana mudirun qadimun. Atau pedagang. Ana tajirun qadimun. Apa panjang? Tajirun. Ana tajirun qadimun. Salasa. Nama laki-laki. Salasa Ammarun Ustaz. Anwin. Ammarun tajirun ghaniyun. Amar pedagang. Amar seorang pedagang yang kaya. Arba'ah hadza sarirun maksurun. Ini kursi yang patah. Sarir tempat tidur kasur. Oh ya, sarirun tempat tidur yang patah. Khamsah apa tuh faslun? Nama laki-laki Faisalun. Faisalun Tobibun Kaslanu. Faisal dokter yang malas. Mungkin ada juga dokter malas. Ada juga. Ada. Dokternya rajin kebanyakan Ustaz. Dan bersifat bagus. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik. Barakallah. Aisyah Anwar, langsung berikan khabarnya sebagai man'ud.
Nah, Ustaz. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Dan Ana mudarrisun qadimun. domirun Ana domirun domirun mun oh domirun munfasil. huwa Bahwa mubtada. mudarrisun Mudarrisun khobar. Bahwa man'ut qadimun qadimun na'at. thalatha Ammarun tajirun ghaniyun. arba'ah Hadza hadza qalamun maksurun. khamsa Faisalun talibun kaslanu. ala Fatimatu Fatimatu talibatun kasla. kasna Syukran wa insya Anwar Afan Ustaz, jazakallah khairan. Mufitri langsung Mufitri ada Hadir Ustaz. berikan kabar yang sesuai sebagai man'utnya juga Yang mana tadi ini? Al wahid Al Arabiyatu lugatun sahlatun. dan Ana talibun qadimun. thalatha Ammarun tabibun ghaniyun. arba'ah Haza qalamun maksurun. khamsa Faisalun fallahun kaslanu. bisa pola naat man'ut Insyaallah Ustaz. membedakan juga dengan pola idhofah Insyaallah Ustaz. Syukran Mufitri Afwan. terima kasih langsung wahid Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. dan Ana mudarisun qadimun. thalatha Ammarun tajirun ghaniyun. arba'ah Hada qalamun maksurun. khamsa Faisalun talibun kaslanu. Faisalun sebagai Faisalun sebagai mubtada. Naam Talibun Talibun khobar wa huwa man'ut. Kaslanu Kaslanu na'at. Naam kalau muannas Maryamu Maryamu tolibatun kasla. nah gitu kasla muzakkar kaslan muannas kasla La muasih bagus kalau Ibu Nur Nah, Wahid Ustaz. Wahid al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Isnan ana mudarisun qadimun. Salasa ammarun tajirun ghaniyun. Arba'a hadza kursiyun maksurun. Khamsa Hadza isim apa isim isyarah wa huwa mubtada. Kursiyun Khobar wa huwa na'tun man'ut wa huwa man'ut maksurun na'at marfu bidhammah marfu bidomah. khamsa Khamsa faisalu talibun kaslanu. lagi boleh tanwin Faisalun kaslatun astagfirullah.
Faisalun Tolibun Kaslanu. Kalau Zainabu, Zainabu Tolibatun Kasla. Itu di dapur. benar. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Munailah, berikan khabar sebagai man'utnya Nah, bismillah. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Al-Arabiyah itu sebagai apa? Al-Arabiyatu sebagai eh mubtada Tada marfu'un marfuun bidommah. lugatun Lugatun sebagai eh man'ut. khabar dulu. Oh, na'am. Khabar. Lugatun sebagai khobar wahwa Man'ut. man'ut Sahlatun sahlatun sebagai na'at wahwa marfu' marfu bidommah. isnan Ana mudarrisun qadimun. thalatha Ammarun tajirun ghaniyun. arba'ah Hadza qalamun maksurun. khamsah Faisalun qalibun kaslanu. beda dengan latihan sebelumnya apa ini bedanya dengan latihan tadi sebelumnya? Kalau latihan yang sebelumnya itu yang dilengkapinnya itu nyari naatnya ya. Naat yang Kalau ini ngisi sesuai. naam, Ini mengisi man'utnya. man'utnya yang disifatinya Nah, sebagai khum. Bisa ya? insya Allah Mau Ustaz. barakallahu fiik munailah. Wafik barakallah syukran jazakumullahu khair. Ummu Turimah wahid. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Dan Ana mudarrisun qadimun. thalatha Ammarun tajirun ghaniyun. arba'ah Hadza kursiyyun maksurun. khamsah Faisalun talibun kaslanu. arba'ah. Nah, cukup nah. Kalau muannas Faisalun yang mana Ustaz? Khadijah Khadijatun ya. Khadijatu. Khadijah tuh talibatun. Kasla. Nah, syukran Muturimah. Afan Ustaz. Mudalilah wahid. Nah, Ustaz. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Nah, Ana imamun qadimun. terus thalatha Ammarun muhandisun ghaniyun. belum arba'ah. Hadza miftahun maksurun. Faisalun waladun kaslanu. Waladun kaslan. Kalau Maryamu bintun Maryamu bintun kasla. kaslan. Syukran mudalilah. Afwan Ustaz. Jamilah wahid. Al-Arabiyatu lugatun sahalatun. Sahlah. Sahlatun. Ana Ana mudarrisun qadimun. 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 Ammarun Amarun tazirun goniyun. apa panjang? Ammarun. Ammarun tazirun goniyun.
Betul. Hadza qalamun maksurun. 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 Kalau pintu hadza babun. Ada baitun maksurun. Babun tuh Hada babun maksurun. maksu su panjang. Maksur. Maksur. Maksurun panjang su. Maksurun. Hamzah lima. Dan ini taruh batangin. Abang nggak pakai batangin. Faisalun tolibun kaslanu. La panjang kaslanu. Kaslanu. Ikran Jamila bagus. Ini taruh udah. Ummu Asih sudah? Sudah Pak Ustadz. Asih sudah. Ummu Cut Midar. Wahid. Bantu ya Ummu Cut Midar Apa? ada? Oh, ada Ustadz. Nomor satu. Al-Arabiyatu lugotun sahlatun. Ana. Ana tolibat. Oh, ana tolibun qadimun. Oh panjang. Talibun. Ana tolibun qadimun. Bagus. Alas. Ammarun. Ma panjang. Ammarun. Ammarun tajirun Oh panjang. ghaniyun. Tajirun. Ammarun tajirun ghaniyun. Bagus. Hadza qalamun maksurun. Faisalun. Faisalun qalibun kaslanu. Oh panjang. Talibun. Faisalun qalibun kaslanu. Bagus. Ummu Cut Midar. Panjang pendeknya perhatikan ya. Insyaallah Ustaz. Ayun suaranya. Talibun. Ammarun. Qadimun. Kaslanu. Panjang. Berikutnya Ummu Salamah. Wahid. Nah, Ustaz. Al-Arabi. Al-Arabiyatun lughatu sahlatun. Ayum ada. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Dan Ana mudirun qadimun. Hadza maktabun maksurun. ya. Faisalun talibun kaslanu. Masya Allah. Syukran. Izin Assalamualaikum. bertanya Ustaz. Boleh Om? Kan ini kalau kaslanu itu untuk mu'anas tadi berubah jadi kasla ya Ustaz. Itu Kasla. berlaku untuk sifat yang lain seperti yang misalnya malanu atau yang berakhiran anu atau khusus di kaslanu saja Ustaz? Akhiran anu. Untuk semua ya Ustaz? Sifat-sifat berakhiran anu. Jadi Dengan seperti itu Ustaz. Oh iya iya. dengan wazan ini. Rumusnya untuk mudzakkar fa'lanu. Heeh. Muannas fa'la. Oh iya. Yang ada alif dan lamnya Om. Dia Oh double iya. tanwin. Oh iya, nah Ustaz. Sifat yang berakhiran alif dan nun. Anu, alif dan nun. Oh, naat ke sifat yang berakhiran Alif dan nun tidak boleh ditanwin. contohnya godbanu.
Ya, Mar muannasnya apa? Madean ya. Dan muannasnya apa? Yang mana Ustaz? Ghadban. Jadi ghadba gitu ya Ustaz. Mal'anu, Jadi mal'a gitu. mal'an. Mm-mm. Ghadsanu jadi ghadsa, Ya, jau'a, kaslanu, kasla. contohnya Om. Hamidun, Hamidun ghadbanu. Fatimatu, Fatimatu ghadba. Yusufu, Yusufu syab'anu. Maryam, Maryamu syab'a. At-Talibu, At-talibu kaslanu. At-talibatu kasla. Huwa, Huwa makronu. Hiya. Sakra, Afwan Ustaz. Huwa sakranu. Hiya sakra. rumusnya muzakkar fa'lanu, muannas, Fa'ala. Nah Ustaz. sifat berasal dari alif dan nun. Fa'lanu. Fa'alanu. Fa'alanu. Jazakallah khair Ustaz. Fa'ala. Mungkin nomor 115 Om langsung. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Ana, Ana talibun qadimun. Ammarun, Ammarun tajirun ghaniyun. Haza, Hadza kalau diganti kursiyun bisa Ustaz? Haza kursiyun, Hadza kursiyun maksurun. Faisalun talibun kaslanu. Maryamu, talibun, Maryamu talibatun kasla. betul, talibatun, kasla. Syukran Ummu Kiki, bagus, Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik. Ummu Dina, wahid, Wahid. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Isnan. nan, Ana mudarisun qadimun. Salasa, Salasa. Ammarun muhandisun ghaniyun. Arba'ah, Arba'ah. Hada sarirun maksurun. Khamsa. Khamsah. Faisalun ammun kaslanu. Maryamu, ammatun, Maryamu ammatun kasla. syukran. Ummu Dina, Apa Ustaz? siapa? Ummu Andi, wahid, nomor 1 Om. Bismillah. Wahid al-arabiyatu lugatu sahlatun. Ana mudarisun qadimun. Ammarun tajirun ghaniyun. Hadza kursiyun maksurun. Faisalun, Faisalun talibun kaslanun. kalau Khadijatu, talibatun, Khadijatu talibatun kaslah. kasla, panjang dikit. Kaslah. Kasla, Kaslah. syukran. Ummu Andi, bagus. Yang belum lagi siapa Om? Sudah semua? Ummu Aisyah Anwar, sudah? Ana belum Ustaz. Udah Ustaz, tadi udah.
Muningrum, Wahid, Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. benar. Ana tabibun qadimun. Nah, Ammarun tajirun ghaniyun. arba'ah, Hadza kursiyun maksurun. khamsah, Faisalun falahun kaslanu. Allahun kaslan. Jadi sifat Kaslan. ini nggak boleh tanwin di ya. Baca ulang di Iya. Nah, yang mana Nah, Ustaz? atau Oh, sifat iya. Nah, Ustaz. baca Naat atau sifat yang berakhiran alif dan nun tidak boleh ditanwin. Contoh, ini domah ghadbanu. domahkan saja, jangan jangan godmanun, jangan ditanwin ya. Nah, Ustaz. Mal'anu, Mal'anu. Atsyanu. Jau'anu. Kaslanu. rumusnya fa'la Fa'lanu dan fa'la. muannasnya. Nah, Contohnya Hamidun, Hamidun jau'anu. Hamid sedang lapar. Ah, nah, jau'anu. Aminatu, Aminatu jau'a. Aminah Sedang lapar. Iqra, baca muningrum. Iqra, Iqra baca. kaslanu Artinya apa? jau'an. Kaslanu apa Malas. 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 Jau'anu, Jau'anu lapar. atasyanu, Atsyanu haus kayaknya Ustaz. haus, dahaga, haus. Haus. Ghadbanu kenyang. Marah, ghadban, Marah. Mal'anu kenyang ya Ustaz. penuh. Oh penuh. Nomor 1 contoh kalimatnya. Nomor 1. Ana jau'anu. Ya, sedang. Saya sedang lapar. Terus, isnan, Isnan anta jau'anu. La apakah ana. Apakah kamu lapar? La ana atsyanu. tidak? Tidak, saya haus. Terus, salasah, Apa ini Ustadz? limaza, Limadzal mudarrisu ghadbanu al-yaum ya Ustadz. al-yawma. Al-yauma Kenapa guru limadza? itu? Kenapa? Oh, kenapa guru itu Ghadban. Apa? marah hari ini? Oh, arba'ah, Arba'ah eh, al-kub al-kub. al-kub al-kubu mal'anu. Kelas itu Oh, kelas itu penuh. mal'an, penuh. Bagus, Penuh. Om. Baca ulang nomor 1 tanpa diartikan. Ana Ana jau'a
Ana jau'anu. Anta. Anta jau'anu. La. Ana ngatsyanu. Limadal limadal mudarrisun Ada alif lam nggak? ghadbanul. Kenapa Ustaz? Ada alif lam nggak boleh tanwin. Limadzal. Oh iya, apa Ustaz? Limadal mudarrisu ghadbanul yaumu Nah, maksudnya. al-kubu mal'anu. Bagus. Bisa Muningrom? Insya Allah bisa Ustaz. Sifat yang berakhiran alif dan nun. Naam. Anu semua kan? Naam Ustaz. Banu, mal'anu, atsyanu, jaw'anu, kaslanu tidak boleh tanwin. Lemahkan saja. Untuk muannasnya fa'ala. Untuk bagian terakhir kita malam ini mungkin. Jumpa lagi pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah jam 9:30 lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.